yata iko yaaje meta singolo la jang ne singolo jay ba soronnale iba am tolale ba keraten ngalon bata medu yolof yalon lafta nga kukilin londron nin gambian ka dingo soto la jang gambian ko itata gambia talante mo beta ya be kanate ya be fa ibor sembete mola luwate kering mi si balno kamur no banko kam so ni ka fo ya jamete murna nanja ibanta to nyakan mo te kere mi sa balno nala banku dingo yebu ko balno kamur na ila banko kan man say sembe jumal soto wala mu ndinga kule ken tata nata man say na yem mutay ko nyako yengi neke yen kitindi wara yem fenkete be ka fako tina o mu kuline fulan jang batambe du bala kumol min fokan man sa buka ke toleti man sa tole o manga nan tolmar man sa gannabe kuwo kila ka cross le fulo nyin kuwo be mune wulula nata mune wulula ya jamme ya singolo nyin banko kanja ana jolonta nan na kujan doko doka fu ko mbita kamala o bata o abota la frontière baden tolman mansala ko lon tolman interest to ndo ngammi lo wole mu yaya jamme inshallah nin ala kiti tala binajan abe kala president wata de kala president wati o mu atolu molning ala mansa tallale bulu nkala president ya be min keta ala la yake anu atolu molle kato faya bawo APRC molle ka fuko lafta kadal la ngalunde ala nin ala yamansi ya ta kunna ay gagné so barala janna fa binale o mamme ko taki inshallah nin ala kitital fulanyawo momi ya lon ko abe APRC ay place o mutaji ay place do nyini kate fayola misale fe amanna soto amari botan kono atata lo independent ta meta wo place o fo aganta murula o kanne ba wala fasi murno patio to le ba patio wati ni e fam bonde je si murno na patio dingol ya kala muta hormone ni bunya ko na be yalon APRC luwal le sot ni APRC mota ya contrat kate fayot nga ñina londi ite ni ngina ñi ya soto te ma soto sai mbe kana kadro fayle ite tata lo ka contrat wala ka against ite fanne bondi patriot place min bebulu nabe consequential to o consequence mo leke o place nabe regional to original le so place so wo place wo mo kilingol le sa murundino ma wara ya keno ma niko yem bayle o yem bitrele fekela tenne sa mallela yela place o tay nganta dila minna ya dial niko ansain mbe wakilla o do mo yila mistake oldi mbe na place o tule bulle ya tuy bulle bari momo ye APRC control ite mari ye ibota APRC bari ni bota je isi muruno nan APRC because silo le bale ka muruna nyame bari lafta min la law kan wala ngenti ko place o place momo be APRC ya nyini no bari ala ka place o di mo kelinel nu aya di minna akan tol be nga niol samba wolto pour nga fayay ikaka to fay doye ani ngani yo mantra je katale ala ya diandi ye kato fay ala ko mimbe kokolela ite mo jumal bo ko balla kokolela so ali nga ala mutad na nyim place cool nga nyo bunya kan nga nyo xroma kan bakar APRC against wo ngolo so be min jabila wo kuoto do is what is the decision of the APRC IEC chairman APRC nga mune foje IEC chairman no bawo mbe ngalon ko ay sunyaro kel IEC chairman nali na interview mbuka fo mammo mor njaay to foje ngala sunyaro foje andum
atata mi ya jawyande atata la télévision to kala kontano itandi ko Yaya Jammeh ni APRC boytale Yaya Jammeh wudayta nditelem IEC chairman président wala kato mondro ke IEC chairman barin tolu na wato sidam ba ko indilal mo man nyaay sifal satina la fang nga ñori katte fayol ma fo mbolo kala para satina nol asatina nol fana nga demonstrate ko malla fala as ku jamatina nol tol malla lan talala ani min babala malla barika atombon ka sindi o mu president wala mandate le what is the next one? Why is the quality? What is it? What is it? Accounts, the frozen account. Accounts. The frozen account. Doko akofonna motolu na account oli kamin fo tonyale mbam fo ye sizle. But what mbafula denu nyumole aliyelo nyame. Ikela moy na kumolla pour enaji be wulyandi la nyame. Bare imalon kontrol mu ala nyaslam molet. Place di ata nyaaw nyama mbukala fika kallamol. Barola man sakunda ye APRC la fengo bele 6. Yen la motolu ani moto kotolu ye bele samba. Mini be boroka ye bele samba. Mi ye njakale motolu fengo be daminto malo. Kadoniye fengo 6 ikalondule. Nin diamo banta kunto iya fo ibake da nyame bar mo tolle na accounto ya be frisle na office o be je yem bondi jele forcé o anim bi na CCTV camera nyin camera mi yalon ko ku be kire nga kajele na tankolu na air conditioner an say be je man songeta to nyalem bari mu ne bu la nyinna ñunu kabri Yaya Jammeh ya ko di ñu yamutale ko ya budungo sayo ka kuriya ka molki jobo ka APRC tro bang nin fel moto tebulu ko di tebulu fen tebulu ngela mol arrest nge keteng mo be janjannal wala muy ngani yot wala ne man do ko keno Yaya Jammeh la kuriya do yo ya beke wol ya wuli wala kam mi ya jawyani ko denke kabri ye commissioner banta commissioner report of fintina nan man sakunda fon e kayto min bondi APRC la moto kuwa fo man foje o be kenu la to nyaati President Adama Barrow sinya kirinte fulante nay nyin kacha ko APRC atolu kar saba aliye pick up kutol sanja aliya diga lañ politique nyaton kol kar saba ndol sanji mu wang anim fulal kontrol to pick up kutol sotonola atole yala pick up kuto bondi mun tol alnata ko dange president Adama Barrow e moto tal lulu ni wurawlal di député bu ngola pick up kutol pul manke man sakunda motol ila insolence o fongo be Adama Barrow to yalla kabrin dia mo siata insolence o murundi nan ye insolence o yele mandi yake National Assembly ntolu mu sumbalti ntolu lawo pick up koto sanyi mu wannen fula itolu mu mo kay sunti itolu le mo tilindi ngol ila pick up gelle be nyim banko kam bi political iko sembo man salabul man tanen na bar mbe balanna bulu lungolum ba fola lungolum ba kan ba fola ko na fengol balabul na fengol aliyeta ali na fengol sind na account wala alabula na lafta tonyala ninga ya tra kibar safel min be kerin janje ma be je ninga ta tonya fola lem den yedna kumol be na kumol fokan because kunun aniye moji be bak ya jame jamano la isi moy he APRC ko jede yen nek bar bi ani bem falay bu ka kiden kili ka moy wol and the human rights institutional mbejang mini ko be hadama di wala nyantol len non be jang bara be APRC Yaya Jammeh konante ya num femma sabo fotu babul barin kam min folem ngentu ko lumbe sila nyimbe be muna kabirintu nga kumas kana sain na motol bebul na kol bebebulu
mbita ka ñatol fon kata komal woto fengo ani wo motol matinna APRC kata APRC ko ngani yo anin ala lafta minna woyete kun faya kuno kono wala be kala anim fentembulu nin ala la wato sita wo be kala bari a kelo mba kanne a fo mba kanne mi dada damento ala dam malalo adun do fana yin karo ka bawto ya nyin MOU wala nyin kammi min be ECOWAS nin AU nin UN yak yalo mo jama be diya mo la bi kabirin karto fayta ya jamme ko asonta billahi ala nya silankan nimi yalo min keta wodulato mol min damma be manson pour ayo fo ako ni gambian ko ya bali kartola asonta ala la kerola ibe yalo wallahi ibe yalo mo man nyaay buru nan ko den je kilim fula sabanani lula ko hani mistake ko kala bas difference o mu carte kese wiltal lul nim fennet sa en difference o nata carte kese wiltan nin se wiltan nin konon dalilol min dita ni fon yaaje ite ibu kalon akata base ko la manke makati fananko ko la manke west coast region nko ni ayatra mistake ko len wala kete auto sayne yentul hakilo nyaawundile de luwaye min fo mbole kala mbita kiti won mbasambala kiti nin kiti ko atlinta la beti atade ngala place o dial je na luwaye wolef ECOWAS balanta UN balanta Senegal balanta to nya folal min be Gambia jay balanta min koy mu to nya folate e koy mu ala nya islam mode ani wolam Gambia la constitution note bara be mu muneti ya jamme ta dron to nya bije to nya tije ayta wo mo mon gayle bije sai wo ECOWAS kabi ya jamme ko sai mbansong mini be kadi am bi ibe be la randa ko niaje bi ibe ke yalbe kerin ko be fulaten ko be fulajan wallahi jamme jilan ko le jam fat je yewlek ECOWAS nata kambe ngo keta president jamme ni yala diamu labango moy television to ay minki gannabita mi ya yirinde abe kerin ne ngamire ba kila la fonkol kono fiu dalida dantandulo ya jamme ya kanu ma kanu ye fengo fe miraye akamta wulobe nyame ala nyinko yo so wala ya jamme nyim banko kanu la nyim banko diwul kanu ala ta fenkendo la sonta alala kabanko ECOWAS ngafo molien ECOWAS man kele win ECOWAS e kelo ka dunia Afrika jan dula beleto yemuntolo win to ma sibol be kala nu ya jamme kube kala tala wato mina batala Gambia mojima be wurla bi den wol betata son kamin fo wala ngintu ko banko kanole woke anin la hido wala yasab anu mamboy la hido kande mamboy de kata demonstrate on ning masakunda diamutale ning UN diamutale nge safele nte fangoni ibun kembas fangoy meetingol soto muta ko de ni la regional UN de president de meetingol soto na official to na ko mu hadama yati ni ya kele pour que atamba asambane silol kabil ngaje ko ñunu i mantra kuto be kekantene teng wat nan ko fonga demonstrate mawul do nga demonstrate tol bu ko ntol ka mek solo ko nga diamu nga ferol be ke nim ferol be ya kale min labango min tombulus nawo nga safaro kale jabiro manna ba jabiro la tariya nana ta saying o ben telephone surprise la because nka min fo molié ñun tuba bolle mu Gambia la problème oto wolle mu Yaya Jammeh la problème oto ñum molu outside fe mat ke la problème oto itolu ila ftengi la mansa be Africa ni ko e dong ye dong ni ko e la ye la min diate yake annate ke la mol la kanate wonti la hajete Yaya Jammeh dum akalta ko abe Gambia mol ni Gambia bankol tankala ka doku ni ko be dum la kuto mi yalon ko ni Gambia la interest manke je akoyete la hajol ni ajibe Gambia be dola de ngaka tubabol dim Yaya Jammeh Gambia la tank nyimman sakunda min be kerim bi billahi wallahi tallahi nimman hakiloto
amamme ani man sakunda do nata abe kolyala pour yem bondi kace Sénégal la colonité ma sibo kata Gambia ma sibo kata le min be kerin Gambia manke APRC ti mbelem alin ta don fa abe koylale ñin kar do labanta munela alin hakilo bulandi step APRC except what is what steps your address what steps of the APRC no ni mu pour na assets ni la yo yeah that was last okay ala fitro sita mbe mol dan la don nimpa eta diam lal sutulali ko dol be je al mam min fo anin ko dol be la nyame mba fulal yenne mbal tentula mbal jayla ala baraka sol be kontonna mbe fondinkel kontonna mbe alfal kontonna bari tonya mfanana samakungo na mansake mi ya lonko wole Gambia musol nyafita mi ya lonko wole fondinkel nyafita mi ya lonko wole dino fasa wole mu jumati ke mi ya lonko momo lafita dorong aye kayla alfati wala mu jumati banjun fo koyna fo katon mobe ba jayla ya jamme to yala anala committee wala mu jumati wala mu fa bakari excellency jato tombong jaka niyaje nin kadiyamu ntebuka mo konton nin delegation no min nata talubo ni be karango layla moro nyala aye karandi min nadoro wofo isaje ite batala nata anyanta momo jayla anyanta momo tentula aba jayla le aba tentula nka la file nka kacha min keteng natara nun suruwa kangolen abe koyla le fer baral salon ko namandin ka kango man seneya barin lafta fanan mbe min fola molia long woto nimbota je Kombo South ngalbe konton ngalbe tent yalla munatina West Coast alla nyinto adiyatanye momoye excellency kanu tonya natarambe foraya doron ne fasala nyim faba kari tombong anala dimbayal ifutata dawo da doron bunyale ka foje jumale wo bunya sabu mo yamin soto ya soto damen ñi na tawola ila soto ka foymale dun tol Gambia musol Gambia alfal Gambia fondinkel mbenga lonne ko yaya jamme ye nyal fitale ayen kunindi ayen bondi tole yato ayen bondi nyama to yato aya tinna mol man tol batandini bari mba fola musol ye ko ntolle ka dada ntolle ka tinya bi na mobilize general ya landi dame mba sikala jelet ali nga mol nene to nyalen wati sitanu kel ka bori dame nim musol bori ta wota manke pisalot wati sita kel ka bori dame nim musol borita woto manyanna fola ko musol pisalital bari wo wato bantale wo wato jato jata yo wo kuntule mo kana sila bari mballahi dila ko lafta musobe dawoda fondin kelbe dawoda alinganna alfal fasa hani ma mari na manne kan ta ya teki binta fatu kunun tollem Mariama biwo patili da nata janne de ayal sutele no baral malje bari tol wulitalen tolle den ta janna tolle den ta gunjurlan tolle den ta bala tolle den ta fala wuli ngata nkana mo kobosi katu politiko mo kilin ya bay ko ma wala ya tu ko ma ye mo tantu ko mal ni yaje patili da ye ni mol be soto ya mi da fo mo bukakal ikana ye meitinala barake tekile katumbe politiko tembo minto mbe minyato du
nka nyimman sakunda mimfo na ya tinna ye kebula ye dingol bula ye la dino bula billahi imalo kata dame lumbe sila mbe nala janne koteke nga fali man sakata ma nyamen anin jumale mu mansati aliyalon ne babili mu mansalati de aliyalon ne maryam fama mu mansalati de bari al mbe sontale ko ay dino fasa alinga nyomuta alinga ya jambe la julojo mo kanan kamfandi mo kanata nga murukoma nyaato doron lumbe sila kari dantan nimbaro man song election o yake mba tarla state house le nga jindi nga election o ko wasala ami bajoti afunata nan janna ben fejanne ami mbe tentula mbe jayla ami nana jay nim parti leader ñoo konton na nim parti leader ñoo konton yo na cecende do fanam bijang kanjura touré abe siri nyati ngola mbe tentula mbe jayla sañin senna diamula ko to kumandi mumbe diamula regional to yala anda telenna regional general mobilisati alhaji bafode touré أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbe mbadin gunjurun koli kontonna kabo gunjuru sate to kata fo gunjuru wod mol mumelali be mbe Kombo South constituency mol mumelali be kontonna mbe na regional chairman ba kontonna anala vice chairman in regional committee mume be mbe na party leader kontonna anin ala delegation o mol mumelali be mbe min yitandila diamote jamfala so kuta mbe molu tentula million nyinin karol ke jang anin jabirol milikata ngamira ko wulita min kama asene atale mbe diamula na kiaman ba atoya alla ay sambalaro min dunda kilaria pour ka futandi parti lidala kala kontano yitandi pour ka West Coast region kere ka jeko kata ka jiduma ani West Coast moliye si e kacha kol miliya lonko ibe dundi bulu nyoto patila ko kono pour asa bondi e nyoto asi sute ya sute binia jubembe tembo minto national executive molu ini West Coast molu jamami e nyolong asiata bake ako nse tentu wala ini la delegation o mol mumelali be nim botawto ntebe Kombo South West Coast region as far as mobilization is concerned left a tax le dila ni meeting olu ngamini beketen party leader anata nampurani mole jina nduma ani mole siye badi ya kachalike wo kachali kono nga sutero ke kuoli milila wala mu nyinti ko ka itandi ko APRC party ala tanyato anim parandiro mimbe kering na mansakunda kuto kama wala be kering so ning ayatara wobe kering ninga jambe jube kunun anin kunun ko nim modol ka benjang binni wol mantara bending anun diamula jama balu ani national executive party leader fa wala yamaro kake minti jama ba wala mu ali ngam bulo yele ngamuruna mol ka milia lonko turba dole janjang dibo dunte malo bita daming sa fano ketale ali nge bulo muta nte lafta wo yamaro na tax le dila West Coast mol mumela bela sako ka mol mil commandi ka itandila ko itolle mu mobilize saliti ka jeko mbadi ngol milialon ni tolle be dending ni tolle ka kenun kunun birim makango kumata molu charta doli malo bita daming be daniro kela ka jeko
nga taxi ñola momo ngam fan sasi nim pati lidala ñi ñom ben koteng nabe kela jang hanabe kela mo nani mo luluti nga itandala ko ñi chartala nu bari nga sambanande wala ñi nene mantar jang bari nga fanan sambanande wobe ñatota itandila pati lidala bakele bawo kunu nga si en kamin foko nga sabari nga munya APRC be wala kono adu nimmiye president Jammeh jiko jube kabo biri 1994 ndol fawol mil be ala pati kono dobi je molka kamfa ikay tandiko kariñol mil ma jawoti wala faw be benefit kan pati nyinto ka tambi molla mil yalon koy manke jawoliti so ni ayatara ko ndol be o nyaton ka kendo le nokan mbe yakar ka wolela nga jeko mbe tembo min to sayin na molu fili nyamo e doli ma gambe dingol bebe nimisaring doli bijey nene mambula president Jammeh noma bibe nimsari mune atina president Jammeh bota en banko kan because abe senarin tela nin ala tema mo doli ka diamunye mo doli kan telephone kabo biri 94 wali nene mal lafi ya Jammeh la wali nene mal lafi APRC la bari bi wala kela nimiso yitandi ya Jammeh la bo nyim banko kan so woto nin aya tara control be lafiring tonya ntata dawda mol safo pati liday nka kibaro min moy ko ya Jammeh tina jang fabina janne bang fatina jambang ni ayatara tonya ngol APRC dingolu wala Gambia dingolu mbela firil le president Jammeh najang mune nante kayto nyinila nga pare nga carte fay nga jeko APRC mansakunda elo president Jammeh nana jang nan nante pare la wona adu nimbe pare la carte le fay la pour nga jeko mbe winale wotombe wulilale nganna bumol tuje nga taman singolla amance ko nyimbengol damalom nga dum moli kan nga tonya foye mi ya lonko abe sambala nan silo kam mimbe tilinding komi mansatalla kam min fo ihdina siratal mustaqima mbe moli sambala nan silo le kan ni aje moli jama barika fo politiko ikoy ka jutala moli milika politiko tamandi wala ka politiko tamandi kula mi ya lonko amanke politiko la siloti bari politiko mu fennati mi ya lonko jiyole mabe kaba koyo kono abe senarin set andani alala ko lebita kan mi ya lonko abe tilindi ni aje to fennota je tele ata kono woto APRC parti mu parti lati mi ya lonko be prinsulo min kan Touré mandi mo sulande sami Iwali Touré mandi mo Iwali Touré mandi mo lateni judo mandi Iwali Touré mandi mo ya jambere ba Babil mas Touré ketanjai Touré mandi mo desan Touré ketanjai Touré mandi mo sula desan Touré mandi desan Touré mandi mo sula desan Touré mandi mo sula desan amuta ketanjai mandi mo desan Touré mandi mo desan aja betiata desan Touré mandi mor aja betiata desan ala baraka yo komi nga kumo londi daming APRC party in politiko min nata toñale ba koto toñale ba politiko kono ndafiki amantarage messe amantarage fe wo fe mantarage fo ngani yo mi ya lonko pour kaje ko ka hadama dingol bondi kole akono ke sambana kayro kono diamula doli ya fo janne watoli sotota nyin sate kono jang ni lefta jiya minna ika pasola jo yeta sanya nyolto wala dula ko tangolto ya jiya ke bidon kono ya sambana nyin sate kono bari bi banyunun ko ka jiya min gunjur ka won min moma wo sabu na manke APRC ti anim president Jammeh
ndolla kombo South jang moli nyanta ala tentula bakele bari lafta mi na kumo kumfala damin duron wala ali nga wuli nga bo siring nga dum badi ngoli kan nga itandile be filiri nyamin nge sambana nge bondi dibo kono nge sambana silo kan kata diata miye akuyata miye akete nyale be baluri nyim banko kan ile fitawo imal lafio man sakunda minkana nang APRC man sakunda wala be lola nyim banko kan ala barka alnga ta seriously kayto len to la cidoti wolen to la cere langoti nate bulu ibari be nimisala be pati yon nimisandila wota cita nyawonya alnga katanga dun sola ngani kayto nyini na diam la kota ngum binala wolen pati yo fangon nengoti atila gaddi am pati yo toyala wolen jimati wolen honorable Musa Amul Nyasiti Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na silo nyaton ko toyala alfal men bebe sirinjang ke kunda musukunda mbali kontonna fondinke wel menu bijam fanan mbali kontonna anin alfa tomalu nim fondinke tomal men ya lonko imanjan sotondino mbal mu me kontonna suwo kuta adon tadula jamfata domanding ni wonte nun kacha se jamfa nse silo dinum pour Allah ta maka ngo menkela aliyake bare hani wo manke men kumayata wolem kibaro wo se futano moluma mbadingol menube sirinjang lafita alien lamoy domanding be misalol dolle dila memba tinala ndol fango seke molti menube kitiyo kuntula mbe ya kalamta ko president Jammeh biranata nyim banko kan ala sifolo sanjifula o musilati me alon ko woni APRC la mansa kunda ma nyosoto ba president Jammeh la sanji lulu folo janding abe bola militaire kata kadung ka kes civiliano di pour mole carte fayaye wotelem ay Gambia la University Extension Program study ayadati wo Gambia la University Extension Program e ka fameye UEP ala first batch mo folol menul jitaje aketa on the 16th of February 1999 wo university product sol mo follow meya lonko isa dunia beyai itaje la banko meya ñom funding ke wosoto ka ke secretary generality head of the civil service and minister responsible for presidential affairs wala mu jumati wala mu Mamadou Sabaleti menko bi abe UDP ala ta kola pour ay wolondo soto ay faramansa ay wo place o mara men cikata wo cikanyala a sangol be doyaring wo nene manke dunia tarikoto president Jammeh le woke woto niko president Jammeh a lota pour ka musol ni fonding ke wolle fasa ñimmu dalili kilinneti ani ñimmu tamarsel kilinneti nko president Jammeh ala sanjilulu folo watole ma di bare tennum mba folale ala sanjilulu folo ay yirwal menuke meyatina Gambian ko latala ka murundi ka sindi wo sirango ka woto bi nim president barobe wulila aka ka projet ko le kulli silolu ana mulunta nyolu nko combo south motatol nene la politiko la karola nyo nene political men diamta jandimbe diamla ya fo janne fo yaba wol jamano tambitale president Jammeh ka projet ko men kulli atele ka nune ay doku ay bang ay wuli aya kulli barete sila moye projet go nati wo projet ko data la jamano la ala manna lanyine ay bang ala jamano la e ka wuli ko kata wolle kulli ite be jumale nene nola adun gunjurun kolu
ye APRC Mansakunda tumi ko President Jammeh akamo bayoleke e ko ay sefolu bay wolmo ada molleti bare mune fo sefu bayo birim President Jammeh bota jang sefu bayo kuntu taliban silam fatole na nyaton ko ka for the right honorable ako ni konte kan nyimmenke amambetiya yenkele yembondi imurte kaw ku kilingoke wotonte memba ke kanun telefisati tete sila ni ko mo bayo President Jammeh ni APRC Mansakunda ka woleke je wo mo sifa la kamenu bay itolla siyoni mbite may kaw mo kilingol la bay sila fatole jumale fisata jumati APRC Mansakunda le fisati wolti bayri ko memman betiya APRC ka woleke itol ka muri ka woke bare gunjurun kolu ngamira alla nyim badala APRC la jamano albe bata nin jihado men soto kam je bi mamira alkaso don APRC la jamano katum APRC la jamano anena man soto pour ka foko kulungol membe maberim badala bi men ko bonam bantala bankol to wakulu sifane na mantano la badala men fango ya wajabindi wo factory men bije a nyanta do ku sifa menkela men batina ayal tankandi norola anim mantorola wo doko mantara keka bi atolu Kombo South aning President Jammeh ning APRC badala nying fishing agreement amantoro be laning President Jammeh ning APRC le kambang fabe laning gunjurun kolleka meno ka fale nun ko amam betia amanke amam bala fasoto bi albalon nalefo a betiata ay bala fasoto walla ka men fo wolem to dat fulan jango men fango bala fa warata Gambia Mansakunda ni Senegal Mansakunda ka fishing agreement sign iko Senegal fengo nyemuta lalu ila kulungol isinano jaye nyemuta adiyate ye nyame Gambian kolu fana sitano Senegal yetaye nyemuta je adiyate ye nyame je banku memman hani fishing vessel killing soto wakata anim bankol men ya lonko wol fishing vessel be bul ajama ikay ko ka kambe ngole signé jumale be gagné la anin jumale te gagné la yo sulwonin koretio la kambe ha wala be kering wala yatinna nye kendo fango atesodno la nyim badala biko akende mabe ka cikale ya samba katun kambe ngole men signeta Mansakunda ko Senegal nye demalali ko nin adiyatali wati alsenan na badala alina alinye demo kije bare nin tol fana la mol parata wati isita Senegal e bade moke mbafo lay fo jandi sanji tan nyim Mansakunda be siring Gambia dinkling nenete jalo dolingo fango fayno la Senegal jioka ka nyamo be dolingo fayla a fero le bebe adung Kombo South alinga hakilo fay ko nte men ka diamu 1999 le ngamuso bondi tujeren nin kabona nun Serekunda kana tujeren salifana na kanyo sabang Serekunda garasol wotumo garaso ni marché be nyobala nkam men fo ka manke talent sama kono ni man salifana salije talan saba ni waya tara ite man tara garaso to wolu ngoy buka bo Serekunda yana tujere adun ni botaje talan fula salifana kola moto wututa alansaro o matinal dunta tujere da mi alon ko sani motol ka bori miniti muwang e futata bare wontoro wati nani fo lulu aka tara ma futa wati dol fitiro fo le kanado ni ko yeboje yefuta juna e be bola subabe salla dron albenyo sabanda motol woto nyi silo mota falanti bi Kombo South dingol menbe nun Serekunda ni Brikama ni Banjul mo jelule seytanan ka tara ila solo kono ka boje somanda kataka dokoke ka senan kanela ifasu walla kalel fansu ko da Kombo South lem constituency ti meya lonko ila silol ye sate bal silol sota nyoka Kombo South lem constituency ti meya lonko kurango ay sate bal ben Kombo South lem constituency ti meya lonko jio albuka kumbobi adu nyim bemula hidole ti meya lonko President Jammeh lota alla banta bato akale ko benyinkela aka kamilo le muta ayekali ay munlaje akoni ala sonta bare diamo siata
nga moy bata nin ku ko tengol menu lata kan bare bi albe kan o jamfata bi albal sewo bum adun inshallah o be kala nyatuta kuleti ate murla koma fondin kewlu mba folaliye nin kamilobe mobulu yang aya natin samuta ngankali ko seyindiro fondin kewol men be bantala bankoto ke seyindinan kamben ne men signeta nyin gambia man sakunda men be siring anin tubabu do bankol kam men mi iyuti biriya dati ke bula plenol kono ke forcé to sambanan mamma o keta wuro siyata e borite murte ko tubabu dun koli ko iko alibatu dembe fere dole kala katum mako men be keri na kontinta te watila sañimbe munekela wala albakela nin kulinti labe bolonan je mofula mo saba na siyata mo lulu ali woldundi je wolena ibaja la molta lon nako sendirobe kere bara nyinan sango fango mo min nyanta seyla nan nyin 2020 nin na haymaro mang fay kabo mobulu me alon ko abe do ko la president's office atata le mo kemeworo la mo tallulo nyanta wolle deport la nan nyina. If my statistics is not wrong, 750 people nyanta wala deport na funding ko pese na Gambia. Mantara sibo kumo fokan, mantara talingo fokan, barembe kumo le fokan me alon ka ko tamma lew. Ya kodo tale, ya kununne, adiyate akuyate wo funding kel besela. Woto men kummayata wolemo. Alinga jog dete nyoka, alinga na waliyo landi, alinga nyina sonko la meya lon ko wala kidan damalu tema nga detenyola nga doko ke pour na patiyo tañato wala be makoyla adun gambian kol be dan kinata ko ni ko yuriwa futandi moluma bitilo patiyol men be kering a parti tije meya lon ko as APRC challenge bo parti man soto woto ali fere ke APRC ye muru man sakunda APRC ye continue ka yiriwal dilala comme aka yiriwal dilala no nyame kunu assalamu alaikum wa rahmatullah ila samba tentulamba jeyla ntol bela ngala kumo moy sañin diamula kota nga mumbinala wolenna regional la dex officer ti anda telem foñi jarol la député woti alhaji sankum jamme Yo, assalamu alaikum. Mbe Gunjur Alfal be kontonna. Muskunda ke kunda alfonding ke kunda mbal be kontonna. Mbe Daniel Faran kontonna patio nyaton kaya tola. Akadenye seo bati although diamo to jamfala. Baranga menji jam wosa inso itandala ko ay sewole. Ngalo ni o continent jamano kan. Jikobe kafulal doron borade talala oto mbal danila doron ndol nata dalilo men na jam wala nale kata ngajibe be pati sembente ndila nyami oto lafta nintata o fane tujang alfane futa nyoma aliye nyo katande ngalo molben konele men ya lonko ime fayitandi baw tumando birin kido keta na dolje manyato ya mira membe je imanna o taraje kamburna koma wedol ngoma e man hani wa e man pareno bare ngalon ko e tolni ala tema APRC ko la fente sondo modo sai oto ka futa nyoma ka nyoka candi ko dol samana akumata ko kono bake anding ala yake jarlem ning ala be ni sama carte fay yalum sai maldin kol ko ni simen famu samati o mon bina sumansi bare sa kata dron nga kaytolu ñidi diamlal ya fujam pati ñaton ko ya be fale ja seniata aboko ntolo be ala kumole 50 mbe se kayto ñini voter card ID card wala be voter card sindlema nkana song antol men bijang alfal malti men be siri ñi ID card ko kunna wol dol mu dindi wol lati ni wol katolu ñini kala alfal kayto la yalo ya sude ñaatole ni ya sude ñaat abe tawlela bar ni ay tandala ko ite hani fa wo fa woninte be wuluta janne ya fa wato mena te mawulo yo fa
abe tankunnale adu sen hakilo tu fala ni tata alkalo ya biko ndega mol sambajele kajele dolmen ka dolmen felindi almen kasuto ni ma ay wulu kayto soto itata alkalo ya pro ay attestation dile kay tandi ko ite wulu tani satawto dolbije o kayto ni na tata niya dile la e kane ni kamine ila ID card bijela ba ni ko ha ni ila ID card bondi inata je ko ila ID card bala information o bembije wo mantara alkalo la kayto jama ke murundile e ka fo ita ni alkalo wote seydiano le ko ma yalo mota wulu la fula soto no le se dula kinle soto no so sen hakilo ti woto ndol mu banko dingol leti woto naltata kayti ñu lan kanam fan silandi ngaben fali do wuluta kunu ite wuluta kunun ko je me wuluta kunu ko abay tan letele ko itele wulu jang kunun ko ya wo man soto wo mu tonal kana so wala ndol bele delta ñi banku na jang mo kanal silandi tous la adu ya fale jan ni me ko bal dewundila ala la ñaton ko lu ñin tol bijele at least nalin tol tata même bije aten lulan tol ma ni ngela kaytoje na sambaje ni tata nyola akata nyawonya nya woten lulan tol la ma fo be forcer la be dede la bare tol fawol ni lota ndiamu tay tol fawol ni to mando abe soniala ha nyaaje dobe jutule la mebe ay ko molje fentije alum mbay tandula la kon sewota alum bal tentula mbal jayla bar lafta itandula jata kundan kolla ko alse yaron alko la farso a farsta membala jumala warta a farsta membala wodo sai mba tentula bake because e karafo men dilala jame ko na karafolem bata amuta kuke nga ala tentu ay dimbal bajondi kuke tanamon soto mbe tama kan kuke so mba tentula la mba jela be dola fanan fo alama ala ya sawkay donc do fa hormo sabla ala barka yo me wolem jibati wolem tol fangon la cecende bati mu yalon ko abika kirimba abika kese abika murun koma ala tambo bika abika ngoji wolem jimati wolem Ousmane Rambo Diatta akata ñu kontanoti pour kana bi kana ñing sport pour kana sport mitino ke gonjour ali akalam do komba mini ngol la kombo saw because ngalon nako nga support base do kombo south le bari namma kan do da kombo south back bara nene man hakil flus ko support tambul jang janni mbita nyaato na honorable buta diamo la bari ate kumo mankindile batma kumo futandali aka mo keme woro mfogi kana sendi wom banko kilinati womu banko kilinati mo wulo la kana seynan ala mbe tankara tiya karam bulala jumala ke amanke moti namke Ousainou Daboti mo kurumba abo sitiyari nyaaba jawyari wala nyamba ay nya abedu nyotol barolo man sakunda gani ka bondi baro nene man ku kende ke gambe namke ko Ousainou Daboti bayroti wodor nam ku kendo de baro mi banko ko APRC le development jang kombo south mbe ngaje nyolal ntem gaydolti nka torisol la gayd non troko ko non kara safari la janni ñi manol ka lo jang nka batañen silo kambake nkan ko le fokato nga kulungu tanga taji kato mbaldo nga konton keji nka tani janal la tandi berending nga kulungu ta berending ngata kato mbaldo nga konton ke woto nyimbanko atinya tara no foning APRC Masakunda Mburuntana adiata muyewo akurata muyewo APRC de sen banko sambano janning APRC kana Masakunda la bijang sanyi tansaba ikai baba jawral Masakunda
nali a check woman sakundal na tamuru nang again 2016 2017 mbenga mo nyola koy masa na kinte baya mamme aning ay million mbe kasara sojero la ranke sokon adam barona tamula kaka ki ambassador di kotenki kaka China ba tilimala bi jande nsonda ko APRC tilimala yata bari molla fanan funta saymunen ko wala fanan tilimala ta APRC wolam adama baro atondi Alibaba and the 40 thieves adama baro lam Alibaba ti ala nomalan kollom sungolti mumba keni jambe ngalonne Senegal sayntol bolle la Morocco no nkana nyonene niya moy mba fola APRC bita coalition o alliance la billahi wallahi man na kaytol la régler hanim bi majority jang billahi wallahi tallahi APRC nkana nyonene wala ndabuka mira alliance la nga interview ko kunu nga foje interview nyumba fundla arabo o aramiso iko jidi sinko e nada doy nada adama baron political party will be nada ni momenta alliance APRC is going to win first round ning election ala boka mo bala bela ala mbali kodola ala mbali kodola ay mbali motola ala yonsa fongola ni ala sodu ya bela sutu wallahi kodo tambulu moto tambulu badna politique bulu ata political party bulu nyim banko ni ko APRC al funti mbedo la ka fa tep o mbedo la fa mbole le mala carte kesoti al nga kaytol nyini na parti li da fo janne mota mo balla no banko di yala ikana miste interambo jata ngata ID card ko nyama ka gambe no wolo o bu ngon ka bele ci wolo abe UDP la politiko la ma beti abe pour ka APRC hany Adam Barrow yes nsa blame no le but Adam Barrow la kukurin ke jama be nyim banko kan is caused by UDP because cabinet coalition o sita ke mo tan kononto yomun ta do ko la be UDP ko lati this why ndabo ka boy kan mo kurumbal nga nyolon kunda dun konto nyini kati itolle nyim banko dum mole nyokon commission of inquiry UDP TRRC UDP CRC UDP abe pour ka APRC damage na bank account la siso na motol la fenko abe UDP ko la be not barola mol it's all by UDP musindindo jamta yalla ko mbalfa akoy nendiro mun kala bar ning ala sonta jola nang badan na 2017 la takale ko tan ka jola nen ko den ka nyim banko kan woda nga 2017 la amanke silati de amanke kon silata nun kambad le kankan way ji bulu bulu ba kerin num boka nyo suute na bato do APRC fanan ka non sen so jay ka fanan danta 2017 20 takale ko tan ni mum bayta na bayta odon salon ko modol bi wol falmi de balsi soka non senso nto tala moy ko tenke APRC ka foka sila wotambitale ni akala lijo ye momo ataki la soko no go an geddem ni ko mum bi ngana nyapi kan ni bute démocratie lo ngoy ko démocratie mba tandile ka démocratie yus nyami ntol wi ka démocratie yus le very responsibly wana party leader ko we are an opposition with a difference nta man sakelan jawoti nta kalan terdi ban ta kalan jawo fananti because Adama Barrow wo o man tarfarat you cannot trust him no ni ala tema itala no Adama Barrow because biya ka fo le ten suma ko nyi you cannot trust him ñi non gambé le problème hot among reliable among stable so wala pour ka fo mu APRC ni Adama Barrow kata alliance sol fana bota ala bulde bal ntol bu ka mira because ntol ngal nako akafo bambulle asembo bambulle Adama dum bambulle pour kata state house honestly speaking wala tinna yes
anin fanan nkana nake ba min di siring nga wis nu wato taraje nga rimba ngo boyam iko nga keloreke ala maji annabi maji hadama dingo maji iko lunjuma woten tambila kata mun tole honorable Fabakary Tombong Jatta suwa kono kalindi je ntol tara nyo fere dimaso ngalla tenon iko nga press conference sur by force anu nga kelolo fanan ke je by force mba tandile la UDP ko lon no itolla sefe muya sefe ma jane is UDP ti karambula dingolom man keleke andung ate mun fanan sefe akoye Ousmane Rambo Jatta butele ya nuna da beti bari mba tandile makla ko kemu nyantante nuni ndate wol man tar balori wol banda falale honestly speaking man so lipa bari fanan nama kamo mungali hadina atambitele prali amoy ko Rambo e keloleke inata muna lawo kan e containing the right honorable Tombong Jatta e kunga parti o wafule ime fune na fiki ala de anno amambang parce que UDP wada min te intele mi la hedekti intele mi la kundimoti nali amoy fanan ko ngonya fin kandiroleke alsan ko ngafale gunjur wassalam ala baraka billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin na kontondro kele no na diam foloto mbe mobe hako danila alfal be sirin jang ntulu ngetra janne ko kuta mbal hako danna bal ngalo mi ya sabu wolemu banku doku wolem albake kan al dingol ni ngal mamari ngol lakwalla ni wonten albita sila suwol kono ko mo bukal kontone mo bukal siman mbe mbadi Jatta kundan kol konton na yemo mo to fugadwa ko Jatta walatina mimbo tadia mola jaye ka fay fo jamme kundan kolemba asa hakilo do ni wonte ba ci tila janne ya tek anun atole membe APRC otuma be kolyaring mbale hako danila mbale masla bawo ngalonko ya jame bota jaw wato min a kolyata gunjulu nin sate jamal anun jama ye mini lipa ye mini neng ye mini tora wala muy la sababu to pour ye kayro so ye mini lipa ye mini tora wala ya soto demanding kabo APRC demandi yol soto kabo APRC ni ya jam mini ya buntu mbal soto wolle wo ntol muslimolu ntol gambian ko ntol hadama dingolo munya karantalti katu wato minna na independence to min keda jan president oti sa Dawda Kairaba Jawara mandin kolem sa Dawda Kairaba Jawara mandin kolem ay nyim banko mara fo sangi tansaba anim feng ba wotu mo gunjur subalen kari folo kata talan saba talan nana ay wulna ay fudajan safo kola fo sangi tansabo band Yaya Jammeh mu jolalti bara alata kola wojjawla wole ya tinna gunjur nin kombo sawr kita kombo sawti so muna kumaya tan tol mandin kolye mandin ko e maram la kayro mo minti masot mo do e mara ñom muslimolem si dolem nka mingi nay kay ala ya taminda bulo la kayro jama banat mbemna si mbebula ñono ma si ko la munela yaga Dawda muslime ya mankita dino mankita hasidiya sembo warta
andu APRC yaya jamme ya fole fa bota jan anum biya ka fole APRC manke jola patiti amanke mandinka patiti amanke fula patiti amanke serahule patiti Gambia dingol la pati wala so on kamin fo wala nginti ko mol kam balu molle la siyo la kuola ilafta minna pour ala sadila bari ni man nin ko man seyata wata fa bita man nin ko lo no maka fe odi Gambian ko jumale kuma yatan to bulu alama ala yo dinna mimbe bala falam Gambian ko liye na kayro na yuruwa minti aya kenye ay ndahandi yaya jamme kam min kenye kam molska janke samba hijola la kodola nin sunkaro fila bina sila moli anin fuwarol fonka konto sunkaro kamal mo buga ko yakram ntol ko wala ni kay kodolo sunya oto atinganta mela kodo sunya la kado nay kodo be sunya nto mala yindo ko kemin mini man kodo sunya iko to letirinta gab dunia beti anin tableau fo ngay malono mo la kodole alen kana ke tole ote wala nan ko kombo saw gunjur spécial mi alon ko atlem sate bati kombo saw du kare na kayro mi minti alinga bulawo noma president yaya jamme ma fa man kurin kede ma fa malaikolem kadu halama dinte keri mu malaikot man sakunda min fango be sirin jang ay molu fala ye molu bunne ko be la molu kan bari be mo min gela min ba fulay ko ntina Gambia kanu katambala akaniyo la Gambian ko e naye ma koy amalla fa alon foy mu dolari di fomu APRC lete ntol to sotla mote ya jamme sila wala fa mo challenge yalla momin naye so ni ko di ko majibe imam moje kay borle ya mi la ko ci kuma na fa mistake ko le même moi ni mo la différence oti drong nas momo na la nas man ko tolem na la tela na mi moy kuriya to drong jannin ku dobe ko automatique tata afana mum adama dingol ta manke malaikot oton mini ya sansang wala yo kuriyal dungato muna ne bita mo kendo la kuriya ko fula dan ko do tela nafakan nkam min fo moliye wala mu nginti ko bi alimbe ibe APRC mantla APRC ngamila Gambia ngo kanule anu ndingol ni mamari ngol la saman nganta la fila wala nga bankota nyame nimba dila ay betiare ngadi mamari ngol ngame wala mun to la Cairo amante ko Cairo na bina drum Fabakary bado mala drum wato damale Fabakary nganta do ko kala ni mu muslimo di haddo ko kele kendema annata ta kele ngala mine bina ya dum nto ngam je nyimma sakunda ni nyin coalition oto sain anin tolu mafa koytale kubol min fudan jang APRC ni yaya jammema ko ni na tay be minkela wasiyata de barin ko do ko mun ngani ni min malong ni man mole ka fayne hey mbe bitilo mintu nin aya tranka fo kolya be kerin akamta ko daman ni wala faytan kanando min kana na wolbe jawyala no amanta mo bola nyoto because muna be kerin Musa amuliye min fo anin Rambo e min fo ba nyin repare nyin kamolu murundina dal hakilo baka mutuma be kerin ba fo kanne iko hani inin tubabolu ma sayin im kala tenne kumol be fota sayin tubabu dun kolle fonka banandiro tindi mini ko yaaje me kala mol kuma yaaje mal kana ka to fayide ni ali ya fayide do mbe kala tenne tek fen kilal yenan bi ko kam min fani ge min fo kunu manje kilimot anu momin binana njang ntol madua na fo mol yenne ko 2014 14 ma fongola nka fo mol yenne
America man sakunda America na sembo wata dunia banko beti ilafta Gambian ko mo wilifula Cameroon na Gambia jan yaya jamme jamano mo wilifula atante be député bu ngoto na ntele majority leader billahi Gambia nimma yaya jamme jo ka faye nimbara billahi ala ben karawasla ako it was a big problem ba yaya jamme ko ako mimba te jakalla wala ngindi ko aka min yalo min ka tubabol di matika fulo ko kabe to binan to fama ngol bola janke samba joy yalla to le ngi invite number akolo fulo bare ala problème ala ko fo mo minute mini be tubabu du bi man sakunda meki nyum man sakunda meki to la man sakunda meki ay day fangol le waray fangol la kato waray bangol yela fangol wafi wala kule ya sabu hosulte tata itata min na je wala ka nyini ke fande hande ke ila wululal da hande ni de koy bolu murundi la nan ke samanan jam te ako woto tata min ni jadi le ya samana billahi wallahi ya jamme ba America man sakunda tata le fulaba iko ni man song ibe Gambia man sakunda la nyaton ko be tonne titam America akada jim banko kanja president Jammeh ko ni ayatra ala be America da malto sa dewu anu ma bayde aye bang pour wole nan ye Gambia do kulal nyaton ko ye beton ne kata America ya ke jam mbebe jam fo kabri nyim man sakunda nata nyin coalition man sakunda in September America la nyaton ko nata jam ko tek 2017 ini nyim mol kachata imurt man sakunda ya fo radio do ko hey America ya tongo min ke yaya jamila man sakunda molla e tongo bondile saintol ni America be mu kilingol ye kangola yaya jamila ya ciko yo tonne because a man kati ni ya fon koy ko bala ni ka munat ne ye tongo bondi e bugo jabi fo America fongola BBC President Trump la nengala diamula ayafo ako Gambia itol ni Gambia man sakunda kacatale pour Gambian ko min bejeye min muta pour ke murun nanjang say kambentale o atna tomi ya la man sakunda kan ya ton bondil ñunti man sakunda te mi ya lon ko Gambian ko la haajo e bolnom ila jibol i fangol ani wuluñol bolda malla ko ñun kilina ni e jibe ila motajam ibebe lorin nyawlo kam abe kala class ikamin fo yaaja me kanaja yaaja be bafule ko nako assalamu alaikum wotum jankidete so lafta moli min understand wala mi nginti ko nim tolu Gambian kol du kare mbe mol danila foy be APRC foy mantra APRC alingam fankanu alingam dingol la sama kanu alingam bonni si kuol ni ñi di jon kuol to ni wonte politicien wol be tulu nanala fugani yomal qiyamati nga moy janne commission of inquiry setta jan kuma do mamim kuma do mamim ndole fon ya lon ne ko kalo commission ngato don ka foko itele nyin ko yota han tele ngata jumale bulala yaya jamele bulala ya di kabiye ko yota ya di jumale ngadi yaya jamele yow ke to nyadi de amange kiti yo fonti de bar commissioner fon manki kiti bunti iti alon ko mansala ko ka kaytol anin sedo bari mili be commissioner to woli be yaya jamme samba ki il faut commissioner to pour tax evasion ami ben fudangol
wo ami ben suda fe man safiroke ala secretary min beje ako nyin ko manta kude nyi muso jiko ka min ke janga man tembe anim ko nganta lada nyamin anun kaytol finida ko muso dabe kayti ko to lay ate fango e mini signé oto moy ka fa tapale kaytol lem ya jamela man sakunda jamanu oto ma telem loyalty social security atelu mo la attaque loyalty woyo wolle safe president adama barola office ko ilata nyokan yo dinno sika do ya bay atul ko yake tonyati wasi keno dim banko kan tonyati mboda commissioner kabiri aje ko saying a softa mollale ikamune fo iko saying APRC la kilabulo wala mu bomo be APRC fala wala mu TRRC saying ikiko banta Gane commission ni say ko TRRC ntolu ko mambalang ya kiskisro yake APRC man sakunda jamano yake falillahi walhamdu bara ke tonya kam mo tilindi ngol yake ay koy pour nyin kama ni mistake ko beje ntol ni tol be sa kala nga mistake ko min je pour kana fulanja ken yar ngol min beje nga bambandi nga jangandi gambian koltem nyinema dalilote ba kabiri ngaje alaji baro mi yalon ko 2014 December coup d'état to le yake jam akanata tata America man sekunda ya muta ya kitindi ya sorong ya bula kabiri baro coalition man sekunda nata asete nang baro la ministre l'etat ta bendun ko president ko nan red carpet mi ye coup d'état ke janda kanata ibanda wala ya samane ko ka samba TRRC de pour wayna ya jamena la man sekunda kontibo momi ye kido siga afota sai kai ko nanam kala nin tapale yata ikon to ngala wala fodi Gambia din kendol bantale ministre sino dulato to ngasa batin esa fal albeya cross don ninga na e samba e maya jamme fo ya yedete o kan problème o bebu fatala ko ya jamme lam man sakunda e genocide leke jam wala mu kamolu tumbung nko esa fal dunia ka fo min belorin wo kula wolko femmanke Gambia ya jamme jamanu la jam min kamulun ko wo etilen jumate min bo fola na manke nganiyo dangoti anin kurya dango anin konnanteya nka dalilo le diala pour mol ya kalamuta nko ya jamme jamanu la ya jamme la man sakunda ni ko kol min kataje mo fata ya jamme la man sakunda jamanu son nga final jumala yake bari kulle fanan kete ya jamme fanan man sakunda molla ni ba kiskis le bu ka dula kilimo kiskis itoliye minke ani ye minke tolla bari nyin alsin dia mo be moy nena ma moy ko ya jamme la ye kureta atam janne il faut ta nyimmo karingol fata fra fani attaque nyimmo le fata ñun ne yake jumala wol moy say woto ete bo to nya sabati nduno la ngadi fonto le mu nyama to le TRRC ila muso min beje min be kiamano noma ako Gambia problem o be reconciliation problem o be fo ñu jolalem ete ko be kafol ko no min mu to nya kafoti al mammo nya ko no jibatul kanal ka molte kiringote ete kata loy kof ngani o buka dende vice president Dr. Aissatou Touré atata député bungoto ay bu na faje ako jok fo ñu ko len jolali si tenkunde mandinde nka yaaje be jamano free domoro free jio free kurango free kumal tambita kumale wulal tambita wala wonti toñati brabe ñimmol la jiko ko le tandi wala nante ko Gambian kol not only APRC ñin ko min be ka fo aketa ferete kam mi yalon ko as kebaliano mal ba kebaliano no nko alinga karanga kono min jawyata ñi ko si ñaa wili keme fula Rwanda kar saba kono mo wili keme sey yola fa
within 3 months mo wili mo na bali wili ke fula la bali million kar saba bari wo banko bi africa la exemple lem sayin africa ke nyaabe to le kan ibe juru kan nyame wala yela tiyara sikele nyo bayni kuteje ya beji da nyo kan i karanta je i mini torata e dama e mandi fenna yela banko samba bi to lem africa nyaati banko ndinko gambia south africa min keta woto dunia mo nanete mila la ko sikeno dunia dulato tubabol ye mila mo fiul kan nyim mandela nelson mandela ngoliya wol fanan ifenketale e tiyara siollo ifenketa mol confesta ya dida ya bulandi nyokono ifele bitaka Ghana Jerry Rawlings ay mo jelle fay ministre jelle fay man sake jelle fay mo jelle kanate ana abe Ghana je Ghana fele bitaka ntol la jam ya jamelen bulal ani mi yalon ko kabiri sangi saba nyabu kalo ya jamel kan fona findita ka fay ko ya jamel ko nganyike muy ko lawol fontol mu nyama to lete ntol ko ebe min fola mankunoje bakantol fanan sondi kambang ko toñanteng mo mankuno wala nan ko dukare nga mol dani al nga sabaro tan ka min be moy abe mutunyal ko molde jaw ko mol le molde jaw ko mol le molde jaw ko mol le molde bar bi gambi al nga fankulo so be nyaadi le jang Allah yin sate o gunjur ya jamela do ko ni nga bondi jang al simuru 19th century nga nyi mano be wutu nga nyi kurango be bondi nga jiol ni high school kala ngol min lo nge be bondi albe murla sangi jama ko man di wala ni lam to nyaati ani ñun kurango mi be yele kan sainte dulal to ten ya jamela project leb ntolle nga ko do ñini ntolle nga jo ntolle nga kumas ntolle nga dokundi momo ye mo so la du ko den na nomba be ñobul alin kuma ne amari yesi ngasi ñin lamen atunde sukuta jaban jamban jeli go ñin lamen ko to pasamas wo manke ko ma wo entra député bu ngotol alquran on sa taki billahi lamen ko do pasamas baro nako ndede nga kala mutalde ko kabirna ta ngaje ko ba do ku kan bra bantan jamanol nsont bra soto ta nyaadile akodo do ku ta muntole ya konta ko di jumalle la ado ko commencé war jumale amam fel lonje ni wasi fasida ni ba yella oto men ya kuul ke ya do kuul ke ya tentu ye jay consequence chairperson mbadiba inila kafo molu mbal tentula mbal jayla kombo south mbal tentula al nala councilol nala mobilisal ni chairmanol ni alfa kafol ni funding tol ko alla mobilisation general ya fo nyame jamano sital mi ya lonko ntolo nyanta minkela wolemu nte mol mi yenne ngate ban ani fo bala je fo bala ko na le fo la bay yende ye kumul be fom ba yalon aduta nyamen kunun mo kirin ne ka afenkeno duadol bolto sakonto la masane kunda ni mal man siaji al boto wallahi al bede la wala le dende bala ni wonte al ibe min moy ibe min ngela fango dunya la bafula dol beje itata idan tale nga foy ko mbejele idal to ani physically bari billahi ngani yoto teje iman hani dol yenen droke ibe jikrinne wala be jikrinne wala malon ko ko si muru tan wala alinga alamuta muslimu ani mo grume toti alamuta ila ta minna lala wala nan ko alinga yele nyoye nga yamfa nyoye ndam malinga nyo sutele ya jame fon wala fon ya ko nyadi ako yalon APRC le man sakunda kote nkai ako nyen ko do ko be son yalal
nkaye munemu ako nyiko say mole nyo sutele ko fufule ni fonkol buta nyoto le say ako ni yake do yaji ko ama ay kule mi yalon ko boytale yalon ko ngani yonti woti hadama yalon woti nkaye ko yo biyo sutele kuni man so wol ñimmolu kilingol mi yalon ko Ousmane ye exemple ol dila ala tundi ko amon Yaya Jammeh yake minuye min yalon ko alani Yaya Jammeh ndu wonte wolbe tula dibol ko do fefa Yaya Jammeh min ke ñim banko kanjam billahi wallahi tallahi mangambia dank bare man samin bina min ba no kenola ha wulat nan teb kam mila molla wulat nan man nyamam bo barofe Yaya Jammeh josela yalo ni be man sa josela ay min ke betambila wol ni ko eto diaso wulat nan te man xame kake Yaya Jammeh josela wulat na kabi ko barobe je mbala fata baroy anung president baro nkamin be foteng bafala UDP fonkollem responsibility lem president Adama Barrow aya long amalong atele bad notal president Adama Barrow aya long amalong atele bad notal because ntole fango nga fole na la kachato nga fayen na diamol ton ka fole molle be fe nga niote ibe damma kele ibe julujo kelolla you see your name and your party abe deri ota te fadam da be jele andung mbela banna minna wala ngindi ko Yaya Jammeh min fonye kunun ansa wala be keri kunun tambita mbe bi kono sama bina mbal tentula mbal jeyla la ba mbal tentula mbal jeyla kombo satun kol mbal nimbarala sani mum bije wolam ñinti ko araba lungo mbe terla jamban jeli ni wo botala mbe saro dila la fo wati koteng bare mum bije mbe duwa ñini lal bulu al nga ñoo sobam mbe duwa ñini lal bulu hey ani sobal mbe duwa ñini lal bulu ñin karo fadula mbitala Nyamina West député mum bantanum komanto ba élection o bije andu APRC fanan ibe candidate o londila jele mbese duwa pour harje dango je APRC sa soto je bismillah barin tenga duta juota le nga tutu nga jibong sanji mo anim fula mbe duta jibon aman dinno aman jamba baraka make nga jibe ko yiro ka tutu ngi mona kam mamuna fan ntaman na muna fan soto wo yirotu ngo yiro tanko batanga ni yiro wutuba nga do ka notu nga jibe fobe barakala ngo yiro jo wutu nga landi nga do tuta notu nga jibe karisa ba dorong wo yiro e muna fango dinna wo yiro jo me muna fango dinna muna tinante nyatili na wala ngo to pato yiri jume nga tutu sanji mu wannin fula mai keno yiriti aman fira aman ding muna nante mbola to nga wutu nga fai nga yiro tutu sanji karisa ba doro yiro e muna fango dinna a yiri wa tanye muna nante nyatili na wala mba wulenken se nyatili president Barrow katu wala mu kambela kairoti wala mu kambela kairo baroti wala mu kambela salihino baroti wala mu kambela sabarla baroti kati baro sabaro men bala bi fane sada wuda jawrat anin men kabulu na sada wuda feje jan mba falata do kula de patila sada wuda intole bondi men kono kuno anin bi sangone banko sada wuda kata anade nyolu ya kata fo e kambela independent soto utumo femfente nyem banko kan ankale tubabol yen capitalo beke kirinti ngoti
e man fendo ko na banko ka bari ngante sitile mbewo nyama sa dawda en kenken ko ata do ko lata fenna sanji tan sababe maralinja o ma bondi je ya jamme nata ako nga banko ta kari woro mbe banko sela civilian ma anata bondi woto ayen sama noni yes mbe ta karto fa yes ayen sama sanji mo woni fula be marali naali yali tewsiti alla tinsango analla boro analla miralo aliko president baro wala be gila ngi sanji lulu abali marala sanji mo abali marala ja kata makuke amma mo tagirenteya amma mo tilimbaliya amma kuke mola atata idani roke fenden na banko kan mensi na banko samano nyato ala miralo nala ko be mo wote suto nentilo nali nata jubi aliko ali malla si wala du kunu ngato la tombon ali yasikali yadi mulla ko mole ko ngine mun to la patiyela ko beti Gambia bela miralo kata kilingoti ngakarto fay atata li niye kanandi ali samana biyali ko o man niye kanandi ni ngatara ya jamme continue fali be o falal den sataran kali tala ngal to fala bara ale ya dema baro ya la dimbal filige ala musu fulo filige ala dokoli filige a koto a ba filige a tesiti atamita Gambia ko nyato nante siti na banko ngiri fale yatinna ngasoto kampenyo wato kata sato dolutol woli bika so ngadula sato ko fende fo yaya jamme silanya bar ale makoy ale to nya sabatindi bari 26 no UDP lo wala li be lorin iko ka molu gulu nyaali neng ka kumo be fo morima bari men ya lon ko sanji mu wannin fula UDP ina nata woli moyla nendirla soko kuma wafo bara ali ngata ali be membe kebirla dargani mansa ya manke kelinti ning atara dargani mansa ya mo kelinti sirfudi babanta nyim banko mara janna be fala opposition man darja woti nyim banko kan momi ya lon ko fo kani moto sika bara ali sinyi lon ko dargani mansa ya manke kelinti alisi aliye dara kara president baro be wulila labita banko rawanda faina aliye si aliye dara kara fo sangi lulo isi nin sangi lulo sita kusa tilong me momenta se koy bara ali ko ali be sirina ali ba jira ko UDP man sakunda ali be stola mbe sirin be obatula na ali yamina banko diwoni ke nyaku gwane gella abe koy dale male atole mantara fenne na manke makati baygot ali mantara fenne na manke wotade baygot ya jamme min kenan be wore kala nin sita banko kam Gambia jambol se ko men natole banko ta fem mantara to la pati ko no kunu wota dun nanyi masa ko ndakon men yalon kan ni ko al ni ba kan wonendiro kan natole banko ta wala be continue al tawo jalaja futto sokoto do ta modi be sedi ne take bal gibela bari yalon ko nimi samansa ko ndal me nimi samo le ma tolti atole be nimi sarin ali be nimi sarne bara ali yef ngomenta ali yef sama men doku ye saylo tay ya doku fa banda isita muna fangoto yina muna fangoto je iko moli kala don ite sabayita si yalla be nimi samo le kon yo ngamo be tentunga ali nyimbara mbe nyim wodi yobula la fo nyaato ko se mo lena tan na janni be na hadama diya fo nyaato mbe larinde ñu lek wo fo biral diamota odumo fonju so kandi illa wala fonju so kandi yo mbal tentu la mbal jeyla la baraka bak ajabinta sabala baraka bak saba kardan so yo onkol ni ma jame ngal be konton ala baraka ngando ma konton nyaran ni samata la baraka bak jumalo itebe mundo an itelebe Angola nganyolon Mamudu bari ngamira mbote itela programme ole itele kombe halakiri ye kuma kangol fono ila nomba wala mo bene ay nomba ye un bloqué yalo hada ko be tering en ni alfal dia mutajan yo donc laare wo nyama wala
sabu nge ko parce que ngalo de yembulo ko ni bana yembulo ko bari wobe sai na bana lafta na piste commandé saya fo yaro se taro kala badi wotale hay lafta mbolo sela la ba hello lafta na wala ke na mine buru sai ite membe sirinde be ko bebe tele bulo ko ha na fere ke na ko be bula yaro harba ko setaro setaro la so ko wartante ite beti donc ñing ko men kita ñing ko men kita mo mala ñini ote yo bare campagne de kere ni wo soto donc asebula ye kudu kasa tra banya na yake ite bare bungo de mo sa ulole ite bare bungo furi wonde ite donc ite bare bungo furi ni debe ite da lo de mo de ka mo boy donc ninde ko ma do fo ite ba alu mba ke ka ko mba ke public la na ke ko la private inte la lailo rek ha bari yalo Mamudu yalo nyimbete ata bake pour yen commande ha abete ata pour yen commande yenteje nte manke mo jawote andu manke moti mi yalon ko nga Gambia kong nte mo Gambia kolete so nte be fengo fenke kan nsodomonde mbe fengo fenke kan Gambia la nafa mbake ka wole kamma so altolle mimmo Gambian koluti altolle nyanta kante support but say natulbe wandi alto alkante kumandi alkaneng almanda woto aliyenne loya dabo associate aliyo fanan neng almanda woto aliyen nasiyo fanan neng yalo mambete ade no Babolu naam donc ma kelen ko de la muso fulo be ko mande ko yo saite kana fo ntoro saite kana mandin kol ke mo hala kiringoti yalo mambete ade no yalo boy yalo ko ko yalo wala ta ko setano yalo ko setano me fo setano la ko warta de intervention wala mo yi hakilo tu ko tan kana son setano yo kutila ko tan wala so kudo bije o de no yalo to mo de ke dia ko ada dum jela programme fo le op wala won ke ko la ko bo do la programme ya de ko wolo ni la ko bije yo saite ninte kadiamu ninga kuke mi alon ko ay dimi ite yentela nomba soto foye audio kinyana ngamre te nyantan kollale yela kamfa da fonye wala nibe audio kila yela kamfa da fo bari kanan nendiroke fo mambetia yo wala mbere wala asabu so kado le ubeka so plada para bo imam padu para na sado membige mi entoro do ban ko wala mo parce que na bidan kete ibitano imam fatiti ibitano imam ti so imam le ko yen nembam ani asimo fonye ko min tule ndedde wuri te dro wo ya taram de gam de ngir kabala bari amel na ada amade imam to fala bar sain fo nimbe tani na de ka fa do ne dro ani setano so do wala la tay ne ke dro wala la tay ende bodi on block le to whatsapp la tay on block le na kuma hani nte me block de telente block ilafta men fola nya fonye sign dorong nimbe yam fale nga yam fe nga janjam because ala nin sabar lalo ite lafta men fola wofo yo wala be mo wala to sabaro le to parce nga na talol be tika na janya ta dula be to yo nyinde ade so tani audio men na ki polite ade so da wala do ba be mo se talol le pour kay tande e bolan men be media la ke dum ka ko nanye sara wala boyo ko ba sara ka wala boy alu de munna la ba dum gatti ko be yo donc ka hakko dalile mo donc parce que badi wol be kampata on defa ko terol kampata yo pour nanye ko be bandum tel le mo bakri ki gandan be ita mare tale so man de fena no ngara itala de ni ko to dingi ni on de fa dingi ni gandan be tele bare ni se dawe mo ta sai tele ite men bige ite no ko ta la sai ya ita de mo la ka ko ni nyen ko me on te no ama tari wala de ala ya lo ma ta ka ko usere mun tala alfaare usere na mun tala alfaare ite ne bu ngamera ni man se ti fala ite be ci ala dile okay so adolu man afal de gol fala nte ngaba ko de na parti do ta man gol le so alo wala la fala na diwol be mbulu futo wana so wol be mu ko de gabi
nyombula na ya pa nyombulu non to ngamu nyombula ndela ka gadjala ya to talla dara kayro dro akal nel be media bi alhamdulillah albakata kan al so mon so londo la so mo ado bol klendi ko godi ko me manyanda al sai kan dinna bula to next time ni bara ni de bala ni nenke ni ya fu nyame nda bula ma nga jama bebe ko non to ngake nyame boy lo ni la audio ni la football for night ni ndo bala ni bula ni ngame ni ke ni bula do ma la le wala sai ta non la bare pour ni sa je ni sai de drone ko ko te bula parce que na fatala wala bu ko ni ko wala ni tra whatsapp to bari ngajo whatsapp na bala wa ino ko mi abedo bloqué fere ko mboto na tuli ko le fawol sa na ti ni ko ne jere ta nyele ni all so sai ka be fere cela donc pour une finance de media ko no sai ka le mol la ka ko no ni en ko mo sa ite be na ko mo ni te ya dino ka trendi wal aya setalo ne akale you know ni sa ulo ma ni man ka mo moyi ñemu setane jaw baale ti de donc wala ya wallahi no ale man ko ko tete ko bere ta kan ka ko ite fa bo ya moy nte nga mera fayla wo mandinka musu fulolo wala nyante te bulala le sai kati ye wol ke tumala min ne wol ke mo hala kiri wolti wala nyante tula jele de foybe wol fanam bolo selale foybe wol fanam bolo selale yo te asuwo ko ne tela musolo fanam bolo se yamoy ndenga hako tuyele bari mbe dandalala minna nimbe ya marla minna gambiyanko inene kada kamfa fo yennendiro ke nendiro mambetea wallahi nendiro mambetea aka fense mambale tinya mambetea ika imam fati min fasa mbuka jaay loda nendiro ke de yo usata saite min ka fasa ni te nendiro ke do yalo mambetea yo nyimu lesinnati wala dalem alama alayen tanka asifala bari nene kana ke because wato do le safo mo embe fala doro woso mo wefa mo ba fale tele ya fa because itele ya threaten yo diamu bari asata rema ni na wo ko bari ko ka fa setaro de favor setaro mambe ikoy metan kungo nyinna wala na koy ten kungo susu no la ni te mu kun susu la let for boy wallahi no abanda pe wallahi ko ni ay ko malu okay ay malu pake kule mufana Gambia be mo battle mete be marek dale hari ni ko do ne hari askero na mu dole ya so do bari be tere ga ko lanye ba ta ko ya fille wala to ni ti abuka na fille bari na ba ti be da ko lanye no problem kule ma manjere no problem manjere abaraka wala sabu be hako to ne bate bismillah na bunna mole wala mo alu ne na faro le ya faro le bate wala mtonya no yo por le pase por lo wotulo Facebook gadiamu adu masama pala sembe no so sai kabo be tele polo kono o pare dum media kono e ko kono e pare ko ka ya sene ko be pala nga fe nyaade bismillah no ila polo kan no ya ta pa gadiam ko la grupo ko abera mu chenna chabo tanga ni la barbu ko ya boy bismillah ne ala son dambe o kala le mbe audio janjandi la groupe ol be kono la yamoy inshallah okay wallahi da ko le ni tema wanya nan na e buri kan e wala manya da yebo en kan wallahi o da ko bi na arum be en kare ba ne fanan ko raja ala en karo al karo do ko bar ni ala bulu mo manya na haru mo ni mo e son ka su yakko galam toñate okay msonta baydi sonta toñero la na hakko doni baydi sonta toñero
na ko jamante fana male ma mole ti il faut male mun te ti te male ma mole ti donc ni na ta ya wato wata bismillah so to ma sere bismillah bismillah le bal ngo ngap ko sani do ke ay bota soto ma serer le okay baraka ba ka yamu baraka yamu okay baraka no problem baraka okay thank you so much okay baraka okay baba yo envelope what's up here to your envelope okay no problem okay no problem baraka thank you inshallah okay thank you so much baraka this is a coward number 1.